Ram Ram Rama, Shri Gurubhyo Namaha. Soumya, shall we start? Okay, Mahati is there, Kameshwari is there, Lakshmi Padmanabhan is there, I think, as panelists. Oh, okay, Mahati Murali. Mahati Shastri is there? Soumya Bhagini, you are in mute. Unmute yourself. Can you hear me? Okay, Ma Soumya. Yeah. You can tell the Guru Shloka, then we'll move on to the 55th Shloka for revision. Okay? Okay, madam. Shri Gurubhyo Namaha. Gururev gatihi gurumev bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave. Na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guro. Okay, we'll move on to the 55th Shloka. Okay? Over till they are raising their hands, I think. Okay, I'll call out the names today. Okay? Lakshmi Ramasubramaniam, you can tell the 55th Shloka, Ma. Namaste Hari. Vitanvita mate mama shirasi kamakshi kripaya padam bojanyasam pashupari brida pranadayite pibanto yan mudram prakatamupakampa parisaram drishananandante Nalina Bhavanarayana Mukhaha. Then we nate, there you have to stress the tha and that. Okay? Next, Which one? Vitan Vitha Nathe. There I told. Next time you can correct yourself. Okay? Ramya Murugesh, next shloka. 56th shloka. Pranam Udyat Vrindaraka Mukutamandaraka Lika Vilolallolamba Prakaramaya Dhuma Prachurima Pradiptah Padabjatyuti Vitati Patalyalahari Krishanu Kamakshyaha Mamadahatu Samsara Vipinam. Okay, good. Uma V. You can tell the next shloka, 57th shloka. Valakshakshrirukshadhipashishu drishaistavanakaihi jigrukshurdakshatvam sarasiruhabhikshutvakarane kshananme kamakshi Kshapati bhava sankshobagarima vacho vaichakshanyam charanayugali pakshmalayatat. Okay, small corrections are there. I'll ask next participant to recite the same shloka. Okay? Jayanti Ramesh. Namaskaram, Mami. Valakshashririkshadhipashishu sadrikshaistavanakaihi jighrukshursdakshatvam sarasiruha bhikshutvakarane kshananme kamakshi kshapita bhava sankshobagarima vacho vaichakshanyam Charanayugali Pakshmalayatat. Okay, good. 58th shloka, Jayanti Vaidya. Ram Ram Ram. Ram Ram. Next shloka, ma. Yes, ma'am. Samantat Kamakshi Kshatati Mira.
You have to put the next sloka on the slide, ma. 58. 58. Okay, good. Yes. You can continue. Yes, ma'am. Samantat kamakshi kshatati santana subhagan anantabhirbhabhihi dinamanudigantan virachayan ahantaya hanta mama jadi मम जडिमदन्तावलहरिः विभिन्तान् सन्तापम् तव चरणचिन्तामणिरसौ Same shloka. Kamala Shankar. No. Kamala Shankar, you can tell, ma. Same shloka. 58th shloka. राम 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 भगिनी Ram Ram, ma. समन्तात् कामाक्षिक्षतति निरसन्तान सुभगाम् अनन्ताभिर्भाभिः दिनमनुदिगन्तान् विरचयन् अहन्ताया हन्ता मम जडिमदन्तावलहरि विभिन्तां सन्तापम् तव चरणचिन्तामणिरसौ Harihi, Visarga, you have to stop there, okay? Okay. Next, Lata Grandi. Next shloka. ददानो भासत्वं 59th shloka, ma, Soumya. Right. You can tell, ma. दधानो भासत्वाम् अमृतनिलयो लोहितवपुः विनम्राणां सौम्यः गुरुरपि कवित्वं च कलयन् गतौ मन्दो गङ्गाधरमहिषि कामाक्षि भजतां तमः केतुर्मात्मः तव चरणपद्मो विजयते. Very few mistakes you've done. You can listen to the next participant now. Kalpana, you can recite the same shloka. நமஸ்காரம் மாமி. வேற யாரோ சொல்லிட்டு இருக்கா. 1 minute. I have asked Kalpana ma. வேற யாரோ பேசிட்டு இருந்தா, அதனால தான் நிறுத்தினேன். Okay. Kalpana, you can tell the same shloka. 59th तदानुपास्वत्ताम् अमृतनिलयो लोहितवपुः विनम्राणां सौम्यः गुरुरपि कवित्वं च कलयन् गतौ मन्दो गङ्गाधरमहिषि कामाक्षि भजतां तमः केतुर्मातः तव चरणपद्मो विजयते. Gangadhara இந்த இடத்துல எல்லாம் மகாபிராணம் கொஞ்சம் கவனிச்சு சொல்லணும்மா, சரியா? சரி, ஓகே மாமி. Whoever is told once, please mute yourself. You should not recite with others. You have to mute yourself. Once if you have told, then you have to mute yourself and lower your hand also. That will be useful for us. Okay. Saraswati Balachandran, 60th shloka. राम राम मामी. Ram, चलो. नयन्ति दासत्वं नलिनभवमुख्यान सुलभप्रदानादात् दीनाम् अमरतरुदौर्भाग्यजननीं जगज्जन्मक्षयविदुषु कामाक्षि पदयोः धुरीणामीष्टे कः तव भणितुमाहो पुरुषिकाम्. Okay. You have to take care of the Mahaprana letters, and somewhere you missed your letters also. In next, Maithili Gauri Shankar.
Oh, Maithili, you have told once, no? Oh, okay. You have told Janoyam. you have told one shloka, right? Previously? No. Today, no. No. Today no. Okay. Then you can recite. Tell. 61 sloka. Say, okay. 61. Right. Janoyam samtaptaha janani bhavachandam shukiranaihi alabdvaikam shitam kanamapi parajnanapayasaha तमो मार्गे पान्तः तव झटिति कामाक्षि शिशिरां पदाम्बोजच्छायां परमशिवजाये मृगयते. Okay, good. Saraswati, have you told before? Today? பாலச்சந்திரன் நான் சொல்லியாச்சுமா. சொல்லியாச்சு இல்லையா? சரி. ஓகே ஃபைன். சுகுணா சர்மா, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಮ್ಮ. ಜಯಂತ್ಯಂಬ ಶ್ರೀಮನ್ನಖಕಿರಣಚೀನಾಂಶು ಶುಕಮಯಂ ವಿತಾನಂ ಬಿಭ್ರಾಣೆ ಸುರಮಕುಟ ಸಂಘಟ್ಟಮಸೃಣೆ ನಿಜಾರುಣ್ಯಕ್ಷೌಮಾಸ್ತರಣವತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸುಲಭಾ ಬುಧೈ ಸಂವಿನ್ನಾರಿ ತವ ಚರಣಮಾಣಿಕ್ಯ ಭವನೆ. Jayantyamba, you told. It's Jayatyamba. And a few more mistakes. Few more mistakes. You can note it down when somebody else is reciting. Okay? The same shloka. Vijayalakshmi Kirtan. Ram. Namaskaram. Ram. Same shloka. Jayatyamba Shrimannakha Kiranachinam Shukamayam Vitanam Bibhrani. Please mute yourselves. Other participants, whoever has recited before, please mute yourself. Soumya, you mute pannan cheddam. You can mute, ma. Okay, fine. Start from the beginning again. Start pannan. Jayatyamba Shrimannakha Kiranachinam Shukamayam Vitanam Bibhrane Suramukuta Sanghattamasrune Nijarunyakshaumastaranavati Kamakshi Sulabha Budhai Samvinnari Tava Charanamanikya Bhavane. Okay, very good. Uma Subramaniam, next shloka. भगिनि. प्रतीमः कामाक्षी स्फुरिततरुणादित्यकिरणश्रियो मूलद्रव्यं तव चरणमद्रीन्द्रतनये सुरेन्द्राशामा पूरयति यदसौ ध्वान्तमखिलं धुनीते दिग्भागान् अपि च महसा पाटलयते. Okay, Spurita, that tha, then edasau, dhvanta, those mahaprana letters should be stressed properly, okay? Bhagini. Right, Janma. Next, Padmavati Rangarajan. Next shloka. Ram, Bhagini. Ram, chal. Mahabhashya Vyakya Patushayana Maropayati va Smaravyaparesya Pishunagni Nithilam Karayati va Dvirepana Madhyasayati Satatham Vadhi Vasatim Pranamran Kamaksha Padanalina Mahatmya Garima. You have to
practice a little more. Okay. Same shloka recited by Mithula now. Ram Ram Ram. Ram Ram. Hello. महाभाष्यव्याख्या पटुशयनमारोपयति वा स्मरव्यापारेर्ष्या पिशुननिटिलङ्कारयति वा द्विरेफाणामध्यासयति ध्यासयति सततां वाधिवसतिं प्रणम्रान् कामाक्ष्याः पदनलिनमाहात्म्यगरिमा. Okay, good. Aparna Karthik. Ma'am, one small question. Yeah, tell. ಇದೋടെ ಛಂದಸ್ ಎನ್ನದು? ಇದು ಬೇರೆ ಇದು I have to refer and tell you, okay? Okay, ma'am. Thank you. முதல்து ஆர்யாவிரதம் தெரிஞ்சது. இது நான் சந்தஸ் பார்த்துக்கலம்மா, பார்த்துட்டு சொல்றேன். ஓகேயா? Okay, ma'am. Thank you. I'll tell you in next class. Mithula, you're asking, right? Yes, ma'am. Okay, fine. Next class, I'll tell you. Sure. Thank you. Fine. Okay, fine. 65th shloka. Okay. Jyoti? Namaste. Namaste. विवेकाम्भस्तोत्रस्त्रनप क्षम्यतां तस्न ओके तस्पन स्नपन विवेकाम्भस्तोत्रस्त्रस्नपन परिपाटि शिशिरिते समीभूते शास्त्रस्मरणहल संकर्षणवशात् सतां चेतक्षेत्रे वपति तव कामाक्षि चरणः महासौवित्सै सस्य प्रकरवरबीजं गिरिसुते. You have to hear the recording so many times and you have to learn. You have to work hard. Okay? I think you have not at all practice. I don't know. You have to hear the recordings properly. Same shloka. Janaki Rajaraman. Can you repeat, ma? Namaskar. Yeah. Vivekambasrotasnapana paripati shishirite samibhute shastrasmaranahal sankarshanavashat satanchetah kshetre vapati tava kamakshi charanah mahasamvitsasya prakaravarabijam girisute. Okay. Once more. The same shloka. Soumya, can you repeat, ma? Soumya Ramesh. विवेकाम्भस्रोतस्नपन परिपाटी शिशिरिते समीभूते शास्त्रस्मरणहल संकर्षणवशात् सतां चेतः क्षेत्रे वपति तव कामाक्षि चरणः महासंवित्सस्य प्रकरवरबीजं गिरिसुते. Okay, good. We'll move on to the new shloka. 66th shloka. Lakshmi Padmanabhan, can you repeat? Panelist Kameshwari is there. Lakshmi Padmanabhan is there. Right? Mahati is not there, huh? Okay, fine. Ram Ram. Aparna Karthik.
You have not been I'm upgraded not joined the panelist, spa. Oh, Soumya, you have to upgrade her as a panelist, Amma. Okay. Aparna Karthik. Okay. Aparna Karthik is Mahati Shastri. Okay. Okay. Instead, you have upgraded Uma Devi, I think, as a panelist, but she is not there as panelist. Okay. Okay? Slowly, no problem. Now, Lakshmi Padmanabhan will repeat. दधानः 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 मन्दार 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 स्तबकपरिपाटीम् 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 नखरुचा 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 दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीन् नखरुचा दधानो मन्दारस्तबकपरिपाठीन्नखरुचा दधानो मन्दारस्तबकपरिपाठीन्नखरुचा वहन् दीप्ताम् वहन् दीप्ताम् वहन् दीप्ताम् शोणाङ्गुली 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 Oh, the Pathveda is there. Okay. पटलचाम्पेय 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 कलिकाम् 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 शोणाङ्गुली पटलचाम्पेय कलिकाम् शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेय कलिकाम् शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेय कलिकाम् अशोकोल्लासम् 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 अशोकोल्लासन्नः 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 प्रचुरयतु 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 कामाक्षि चरणः कामाक्षि चरणः कामाक्षि चरणः अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः विकासी 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 वासन्तः 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 विकासी वासन्तः विकासी वासन्तः विकासी वासन्तः समय इव ते समय इव ते समय इव ते शर्वदयिते 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 समय इव ते शर्वदयिते
समय इव ते शर्वदयिते समय इव ते शर्वदयिते Okay, now I'll call Mahati Shastri to repeat 2 lines combined. दधानो मन्दारस्तबक परिपाटीन्नखरुचा वहन्दीप्तां शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेयकलिका महती Soumya, is Mahati there? I had promoted her. I'll as panelist. Yeah, Mahati Shastri is there as panelist. I don't know whether she's hearing me or not. Okay. I'll ask Kameshwari to repeat now. Okay. Kameshwari can repeat combined line, 2 lines. Okay, madam. Hmm. Namaskar. Ram Ram. Chal. Namaskar. Chal. Dadhan. நான் சொன்னது பெரிய சொல்லு காதுல விழுந்தது இல்லையா? Yes. 2 lines. சொல். दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीं नखरुचा वहन्दीप्तां शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेयकलिकाम् दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीं नखरुचा वहन्दीप्तां शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेयकलिकाम् ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வந்து பரிபாட்டின் நகருச்சான்னு சொல்லணும் சேர்க்கும்போது சரியா? अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः विकासी वासन्तः समयैव ते शर्वदयिते अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः विकासी वासन्तः समयैव ते शर्वदयिते अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः विकासी वासन्तः समयैव ते शर्वदयिते. You can recite the full shloka once more. Okay. दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीन्नखरुचा वहन्दीप्तां शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेयकलिकाम् अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः विकासी वासन्तः समयैव ते शर्वदयिते. Okay, good. Mahati, are you there? Okay, Soumya, you can send her a message or call her once whether she's online. Okay, madam. Okay. Next shloka. Move on to the next shloka. We'll go to the next shloka. 67. Kameshwari, you can repeat. Soumya, you have to change the slide 67, ma. Kameshwari, you can repeat 67th shloka now. Nakhamshu. नखांशु नखांशु प्राचुर्य 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 प्रसृमर
प्रसृमरा प्रसृमरा मरालाली 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 धवलः 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 नखांशु प्राचुर्य प्रसृमर मरालाली धवलः नखांशु प्राचुर्य प्रसृमर मरालाली धवलः नखांशु प्राचुर्य प्रसृमर मरालाली धवलः स्फुरन्मञ्जीर 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 उद्यन्मरकत 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 महशैवलयुतः 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 स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकत महशैवलयुतः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमहशैवलयुतः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमहशैवलयुतः भवत्याः 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 कामाक्षी कामाक्षि कामाक्षि भवत्याः कामाक्षी भवत्याः कामाक्षि भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरण 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 पाटल्यकपटः 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 स्फुटचरण पाटल्यकपटः स्फुटचरण पाटल्यकपटः स्फुटचरण पाटल्यकपटः नदशोणा 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 अभिख्यः 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 नदशोणाभिख्यः 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 नगपतितनूजे 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 विजयते 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 नगपतितनूजे विजयते नगपतितनूजे विजयते नगपतितनूजे विजयते. Okay, now Lakshmi Padmanabhan, you can repeat 2 lines combined. Okay. नखांशु प्राचुर्य प्रसृमरमरालालिधवलः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकत महशैवलयुतः नखांशु प्राचुर्य प्रसृमरमरालालिधवलः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमः शैवलयुतः नखांशु प्राचुर्य प्रसृमरमरालालिधवलः
स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमः शैवलयुतः भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटः न दशोणाभिख्यः नगपतितनूजे विजयते भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटः न दशोणाभिख्यः नगपतितनूजे विजयते भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटः न दशोऽन्नाभिख्यः नगपतितनूजे विजयते. Recite the shloka fully once. नखांशु प्राचुर्य प्रसृमरमरालालिधवलः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमः शैवलयुतः भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटः न दशोणाभिख्यः नगपतितनूजे विजयते. Okay. Is Mahati there now? Yeah, she will join soon. Oh, okay, okay. Then you can recite once this shloka, Ma Soumya. Full shloka. Okay, madam. नखांशु प्राचुर्य प्रसृमरमरालालिधवलः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमः शैवलयुतः भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटः न दशोणाभिख्यः नगपतितनूजे विजयते. Okay, good. Okay, then Lakshmi Padmanabhan, you can recite after me now. Repeat. Okay, next shloka, 68. 68, Ma. Soumya, I have to change the slide, Soumya. Dhunanam धूनानं धूनानं Pankaugham पङ्कौघं पङ्कौघं Dhunanam Pankaugham धूनानं पङ्कौघं धूनानं पङ्कौघं Paramasulabham परमसुलभं परमसुलभं Kantakakulaihi कण्टककुलैः कण्टककुलैः Paramasulabham Kantakakulaihi परमसुलभं कण्टककुलैः परमसुलभं कण्टककुलैः विकास 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 व्यासंगम 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 विकास व्यासंगम विकासव्यासंगम विकासव्यासंगम विदधत विदधत विदधत
अपराधीनम् 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 अनिशम् 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 विदधदपराधीनमनिशम् 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 विकासव्यासङ्गम् विदधदपराधीनमनिशम् विकासव्यासङ्गम् विदधदपराधीनमनिशम् विकासव्यासङ्गम् विदधदपराधीनमनिशम् नखेन्दु 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 ज्योत्स्नाभिः 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 नखेन्दु ज्योत्स्नाभिः नखेन्दुज्योत्स्नाभिः नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचि 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 कामाक्षि नितराम् कामाक्षि नितराम् कामाक्षि नितराम् विशदरुचि कामाक्षि नितराम् विशदरुचि कामाक्षि नितराम् विशदरुचि कामाक्षि नितराम् असामान्यम् 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 मन्ये 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 असामान्यं मन्ये असामान्यम् ये Maithili, you have to mute yourself, ma. असामान्यं मन्ये असामान्यं मन्ये सरसिजमिदम् 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 ते पदयुगम् ते पदयुगम् ते पदयुगम् सरसिजमिदन्ते पदयुगम् सरसिजमिदन्ते पदयुगम् सरसिजमिदन्ते पदयुगम् Okay, Kameshwari, you can repeat 2 lines combined, okay? Okay, madam. धुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशम् धुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशम् धुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशम् नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचिकामाक्षि नितराम्
असामान्यं मन्ये सरसिजमिदन्ते पदयुगम् नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचिकामाक्षिनितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदन्ते पदयुगम् नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचिकामाक्षिनितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदन्ते पदयुगम्. Recite the full shloka once, ma. धुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशम् नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचिकामाक्षिनितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदन्ते पदयुगम्. Good. Mahati, are you there? You can recite once this shloka, ma. धूनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशम् नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचिकामाक्षिनितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदन्ते पदयुगम्. Read the first line once. That Anuswara. पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः परमसुलभं कण्टक. परमसुलभं कण्टककुलैः विकास. Okay, enough. The thing is, we have to be consistent. That's what. That is not wrong. Every time I'm telling you, we have to be consistent. Like in this, Anuswara has to be told according to the following letter. Okay? Okay. We'll move on to the 69th shloka. Mahati, you can repeat. And Mithula, I think you asked, no? About the... Yes, ma'am. Chandas. It is Shikharini Chandas, ma. Okay, just like Saundarya Lahari. Right. Saundarya Lahari. Right. Okay, ma'am. Correct. Thank you very much. Okay, fine. Karindraya. 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 Druhyati. 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 Alasagati. 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 Leelasu. 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 Vimalaihi. 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 Karindrayadruhyatyalasagati leelasu vimalaihi. Karindrayadruhyatyalasagati leelasu vimalaihi. Karindrayadruhyatyalasagati leelasu vimalaihi. Payojaihi. 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 Matsaryam. 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 Payojairmatsaryam. 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 Prakatayati.
प्रकटयति प्रकटयति कामं कलयते कामं कलयते कामं कलयते प्रकटयति कामं कलयते प्रकटयति कामं कलयते प्रकटयति कामं कलयते पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्भोज 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 द्वन्द्वं 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 पदाम्भोजद्वन्द्वम् पदाम्भोजद्वन्द्वं पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि तव तदपि तव तदपि कामाक्षि हृदयम् कामाक्षि हृदयं कामाक्षि हृदयं तव तदपि कामाक्षि हृदयम् तव तदपि कामाक्षि हृदयं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां 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 शान्तानां 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 मुनीनां शान्तानां मुनीनां शान्तानां मुनीनां शान्तानां कथं कथं कथम् अनिशम् 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 अस्मै स्पृहयते अस्मै स्पृहयते अस्मै स्पृहयते कथमनिशमस्मै स्पृहयते कथमनिशमस्मै स्पृहयते कथमनिशमस्मै स्पृहयते Okay, now Soumya, you can repeat the combined lines. करीन्द्राय द्रुह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते करीन्द्राय द्रुह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते करीन्द्राय द्रुह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं
मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते Say the full shloka. करीन्द्राय द्रुह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते. Now, Mahati, you can repeat fully. करीन्द्राय दृश्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते. You are telling little faster, okay? Everybody has to follow, right? Okay, right, good. Soumya, we'll move on to the next shloka. You can repeat now. Nirasta. निरस्ता निरस्ता शोणिम्ना 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 निरस्ता शोणिम्ना निरस्ता शोणिम्ना निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां 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 तव शिवे तव शिवे तव शिवे चरणकिरणानां तव शिवे चरणकिरणानां तव शिवे चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना 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 सन्ध्यारुचिः 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 अचलराजन्य 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 तनये 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 समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये असामर्थ्यात् 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 एनम् 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 असामर्थ्यादेनम् 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 परिभवितुम् 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 एतत् 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 समरुचाम् समरुचाम् समरुचाम्
परिभवितु मे तत्समरुचाम् परिभवितु मे तत्समरुचाम् परिभवितु मे तत्समरुचाम् सरोजानाम् सरोजानाम् जाने सरोजानां जाने सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् शोभां प्रतिदिनम् मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् Mahati, you can repeat the 2 lines. निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये असामर्थ्यादेनं परिभवितु मे तत्समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् असामर्थ्यादेनं परिभवितु मे तत्समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् असामर्थ्यादेनं परिभवितु मे तत्समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् Recite the full shloka. निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये असामर्थ्यादेनं परिभवितु मे तत्समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् Okay, Kameshwari, you can tell the shloka fully once. निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये असामर्थ्यादेनं परिभवितु मे तत्समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम्. Okay, now all the 5 shlokas will recite and Vijayalakshmi Kirtivasan. சொல்லுங்க ராம் ராம். Full and the 5 shlokas recite பண்றீங்களா? பண்ணு. Okay, fine. 66 to 70. दधानो मन्दारस्तबक परिपाटीं नखरुचा
वहन् दीप्तां शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेयकलिकाम् अशोकोल्लासन्नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः विकासी वासन्तः समय इव ते शर्वदयिते नखांशु प्राचुर्य प्रसृमरमरालालिधवलः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमः शैवलयुतः भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणपाटल्यकपटः नदशोणाभिख्यः नगपतितनूजे विजयते धुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशम् नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचिकामाक्षि नितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदं ते पदयुगम् करीन्द्राय द्रुह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये असामर्थ्यादेनं परिभवितुमेतत्समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम्. Okay, good. The first line of 70th shloka again, can you tell me once? निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे நகாரம் மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கணும். மூணு சுழினா சரியா? चरणकिरणानां तव शिवे சரண கிரணானாந்தவ அந்த ரெண்டு சுழினாக்கும் மூணு சுழினாக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் கொஞ்சம். கொஞ்சம் ரொம்ப வித்தியாசம் வெரி சட்டிலா இருக்கு, நல்லாவே தெரியணும் கொஞ்சம் நிதானமா. சரியா? ஓகே, குட், வெரி குட். राम राम. Ram Rama. Today also 10 minutes late. 10 minutes we are running late. Okay. Anyway, I think for revision it will take this much of time at least. We have to spend half an hour for that. Next half an hour for class. That might extend to 40 minutes also here afterwards. Okay. These are big shlokas anyway. And participants would like to recite also. So I'll continue with the revision every class. And have they uploaded the first 50 shlokas for the memory test, Kantapata? அப்லோடே பண்ணவே இல்லை. நான் அதான் கேட்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் உங்கள்கிட்ட. அப்படியா? பட் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்து 3 வாரம் ஆயாச்சு.
I don't know what is happening. Anyway, you can ask them through mail, ma, or through WhatsApp if you have the group, okay? அவள்கிட்ட கேளுங்கோ. நான் ரெக்கார்ட் இல்ல, ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ரிவைஸ் பண்றதுக்காக உங்களோட ரெக்கார்டிங் கேக்குறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதான் கண்டபாட்டத்தான் இல்லாட்டாலும் தட்ஸ் ஃபைன். எனிவே வாட் எவர் பி த ரீசன், அவள்கிட்ட கேளுங்க இன்னொரு வாட்டி. ஸோ தட் நான் வேணா 3 வீக்ஸ் ஆயிடுத்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு. ஐ டோன்ட் நோ அந்த அங்க வேலை முடியலையோ, நோ எடிட்டிங் வேலை. பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் தெம் தே மைட் டூ இட் ஃபாஸ்டர். ஓகே ஓகேமா, தேங்க்யூ. ஓகே, ரைட் மா, ரைட். ராம் ராம் ராம். வில் டெல் த ஆஞ்சநேய ஸ்லோகா அண்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப். புத்திர்பலம் யசோதைர்யம் நிர்பயத்வமரோகதா அஜாட்யம் வாக்பட்டுத்வஞ்ச ஹனுமத்ஸ்மரணாத் பவேத் मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. जय सीताराम. Okay, we'll all meet next week. Okay, Ram Ram Ram.